নোটিফিকেশন পেয়েছো? হ্যাঁ, নোটিফিকেশন পেয়েছি। জাস্ট পেলাম। হেজি আসছে কেন? আমার কেন যেন না, এবার ঠিক আছে। লাইটটা ফ্লাকচুয়েট করছে না? হ্যাঁ তো, একটু করছে। হ্যাঁ, একটু করছে না? আমি সাউন্ড বাড়িয়ে ফেলেছি, সরি। মানে আমি ওখানে ফ্লাকচুয়েট করছে, আমি ওটাই এখানে ঠিক করার চেষ্টা করছি আর কি। হ্যাঁ, একটু লাইট ডিপ বারবার এরকম হচ্ছে। লাইট ভোল্টেজ নাকি আপ ডাউন করছে। কমেন্ট গুলো পাচ্ছ? পাচ্ছি, আস্তে আস্তে পাচ্ছি। আচ্ছা, অনেকেই আস্তে আস্তে জয়েন করতে শুরু করে ফেলেছো, তাই দেখি আমরা চট করে যে কারা কারা জয়েন করেছো। অনেকেই জয়েন করেছো এবং লিখছো আমাকে কমেন্ট। আর যারা জয়েন করোনি খুব শীঘ্রই জয়েন করে যাও, তাতে আমি আমার শোটা তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, ঠিক আছে? যারা শেয়ার করোনি শেয়ার করে ফেলো, সো দ্যাট অনেক মানুষ জয়েন করে যায়। অনিন্দিতা দাস ম্যাম হ্যালো, হ্যালো মঞ্জিমা হ্যালো তোমাকেও। আহ রেহমান সুমন ম্যাম, স্যার হাই আপু, আপনাকেও হাই। পটনায়ক প্রিঙ্কা, তোমার তোমার শাড়িটার প্রাইস কি প্লিজ একটু বলবে? আমি বলবো, আমি যখন শুরু করবো আমার শাড়িটা দিয়ে শুরু করবো ম্যাম, আমি তখন বলে দেবো, একটু অপেক্ষা করো, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? গুড ইভিনিং তোমাদের সকলকে। খুব প্রিটি লাগছে সোমা চ্যাটার্জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কল্পনা মান্না হাই, রিনি দাস ম্যাম, নাগামণি ম্যাম হাই, তানিয়া চ্যাটার্জি হাই ম্যাম, হ্যালো বিউটিফুল সারি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আরো অনেক চমক রয়েছে তোমাদের জন্য, আজকে আমি দেখাবো আস্তে আস্তে। সোমা কর্মকার হাই ম্যাম, আমারা দীপ্তি ম্যাম হ্যালো, মজিমা গুড ইভিনিং তোমাদের সকলকে। লাভ এট ফার্স্ট সাইট উইথ ইউর সারি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এক্সপ্লেন করবো, শুরুতেই আমি এক্সপ্লেন করে দেবো এটা কি শাড়ি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে স্ক্রিনটা একটুখানি, কেন এই ফোনটাতে মনে হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, স্ক্রিনে কি হচ্ছে? স্ক্রিনে মনে হচ্ছে একটু হেজি হয়ে যাচ্ছে। না, ওকে, রিভিউ এখনো তো কেউ কমেন্ট করেনি, আচ্ছা তুমি আচ্ছা, বলছো। আমার এই, যাই হোক। মঞ্জিমা এনি মশরু সিল্ক বেনারসি শাড়িজ প্লিজ। আজকে আমি দেখাবো এক এক করে, স্পেশালি কাতানি দেখাবো আজকে। আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছে এটা একটা অন্য ধরনের শাড়ির, মানে অন্য ধরনের কিছু নয়, কাতানি রয়েছে, একটু অন্যরকম এক্সপেরিমেন্টাল করা হয়েছে, এটার সাথে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। আমি বলবো হাই, লুকিং সো লাইক আ ডিভাইন স্টাইল। থ্যাংক ইউ আশা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হাই মঞ্জিমা, মমতাজ আরা খাতুন ম্যাম হাই তোমাকেও। পান্না সাহা হাই, হাই ম্যাম, হাই বিগ ফ্যান হু मैं आपकी ज्योति मैम, that means a lot for me ज्योति मैम, thanks a lot. পায়েল গুহা হাই, হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন, তুমি কেমন আছো? অন্নপূর্ণা দাস হাই ম্যাম। অপর্ণা আপনার আপনার পান্না সাহা লিখেছেন আপনার শাড়ির প্রাইস কত ম্যাম, আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হাই ম্যাম, সকলেই হাই লিখেছো, আমার শাড়িটাকে অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করছো। আহ, আমি আমার শাড়িটার প্রাইস সমেত ডিটেলস সব বলে দিচ্ছি শুরুতেই। আই হ্যাভ রিসিভড টু কলমকারি শাড়িজ, ইটস অসম, গুড কোয়ালিটি, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। প্রীতি, প্রীতি ম্যাম, আমার ভীষণ জেনে ভালো লাগলো যে আমাদের প্রোডাক্ট তোমার ভালো লেগেছে এবং তুমি যে আমাদের জানিয়েছো লাইভ সেশনে, তার জন্য আমি ভীষণ খুশি হলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমার ভালো লাগাটাই বা তোমাদের ভালো লাগাটাই বোধহয় আমার অনেক বেশি জানবার প্রয়োজন। সুতরাং জেনে ভীষণ ভালো লাগছে যে তোমার ভালো লেগেছে। উম তুমি যে ধরনের ব্লাউজ পরো সেগুলো
অনলাইন আনো না মঞ্জিমা, নিশ্চয়ই আগামী দিনে আনবো 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 আনবো। আমি আমার অনেক ধরনের ব্লাউজ, যেমন বান গলা পরি, গ্লাস স্লিভ আমি ভীষণ পরি, সেগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের রয়েছে, এবং আগামী দিনে আমি খুব বেসিক কাটিং এর ব্লাউজ পরি, নিশ্চয়ই আনবো। উম, আহ, ভাস্বতী ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কটন হ্যান্ডওভেন জামদানি শাড়িজ, ইয়েস। পাপিয়া বর্মন ম্যাম, আমার কাছে প্রচুর সে ধরনের শাড়ি রয়েছে যেটা তুমি দেখতে চাইছো ওভেন জামদানি, বাট আমি নেক্সট ডে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওয়েটিং ফর দ্য সার্ভিস এট দ্য ব্যাক, ইয়েস। আচ্ছা চলো, অনেকেই জয়েন করে গেছো, আমি শীঘ্রই শুরু করব, আর আমি লেট করব না। অনেকেই জয়েন করে গেছো, অনেকেই ইচ্ছুক আমার শাড়িটা জানার জন্য, সুতরাং আমার শাড়িটা দিয়েই আমি প্রথম শুরু করব। তবে শুরু করবার আগে একটা ছোট্ট ঝলক তোমাদের দেখে নেওয়া উচিত শাড়িটার, সুতরাং আমি চাইবো যে পুরোটা একবার জাস্ট দেখে নাও, তারপর আমি আস্তে আস্তে শাড়িটাতে আসবো, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য শাড়ি। রংটা ভীষণ মিষ্টি, শাড়িটা ভীষণ মিষ্টি একটা রং শাড়িটার। এটা আঁচলটা যাচ্ছে, এবং কাজটা দেখে বুঝতেই পারছো পুরো শাড়িটা কিন্তু কারুয়া কাজের রয়েছে, কিন্তু সারপ্রাইজিংলি শাড়িটার প্রাইস কিন্তু সাংঘাতিক কম, ঠিক আছে? তার কারণ হচ্ছে এই যে শাড়িটার পোতটা রয়েছে, ওটা আমাদের একেবারে একেবারেই অনেক কম প্রাইসে আমরা সোর্স করে তার উপরে কাজ করানো শাড়ি, যার জন্যই কিন্তু আমরা অনেক কম প্রাইসে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো এরকম একটা করওয়া উইভিং এর শাড়ি, ठीक है? इट्स अ कतान साड़ी, बट आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो जरी का कलर है, जरी का फिनिशिंग है, और क्वालिटी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, अनयूजुअल है, क्योंकि बाकी कतान बनारसी जो का जो शाइन होता है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसका शाइन जो है थोड़ा सा वो विंटेज वाला फील भी है, और वो लग्जूरियस लुक भी है। वो इसीलिए क्योंकि एक केमिकल वाला वो चीज हम लोगों ने, मतलब वीवर लोगों ने यूज किया है, जस्ट टू ये जो जरी का शाइन है और जरी का कलर, ये जरी का जो ओल्ड वाला फिनिश का कलर है ना, ये लाने के लिए वो केमिकल के यूज हुआ है। इसीलिए देखिए, जरी का जो कलर है बहुत ही डिफरेंट सा एक फिनिश है। दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम, असाधारण একটা শাড়ি, এবং सिल्क का क्वालिटी देखिए, एकदम एक तरह सिल्क है, इसका क्वालिटी देखिए, मक्खन जैसा फील है, और जो टाइटनेस है वीविंग का, ये दिखाना पसंद करेंगे। देखिए वेरी टाइट, और ये दिस बूटास आर ऑल हैंड ओवन, इवन द बॉर्डर, जस्ट सी दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द बॉर्डर, एंड ये आ जाएगा बूटा, इंटायरली हैंड ओवन साड़ी। इसका प्राइस आप लोग गेस कीजिए, क्योंकि नेचुरली ये सब साड़ी जो भी हम दिखाते हैं वो अबव 20 के तो हो ही जाता है, पर उतना नहीं है ये, ठीक है? तो आप लोग गेस कीजिए कि ये साड़ी का प्राइस कितना हो सकता है। आजकल तुम्हार विंटेज ज्वेलरी कलेक्शन तो वाह, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিম্পল ম্যাম, বাট এটা আমি আগেও পড়েছি, এটা অনেকদিন পর অবশ্য পড়লাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। That's true. Aruna, pretty high. I've got plenty sarees from you and all a great quality. What are the black and white sarees at the back on the second shelf from top? আচ্ছা, অভিলাষা ম্যাম, যেটা বলে দিই, আমাদের কিন্তু 1 তারিখ থেকে শুরু হয়ে গেছে ভাষা দিবসের ডিসকাউন্ট চলছে, আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে কিনলেও হবে, আমাদের ওয়েবসাইটে, আই মিন আমাদের ইউটিউবেও যদি ভিজিট করো তাহলে দেখবে আমার বাবা রিসেন্টলি শো করেছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট শো নিয়ে, সুতরাং ওখানেও কিন্তু তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। আগামীতে আমিও করব, সেখানেও ডিসকাউন্ট থাকছে, অনলাইন অফলাইন সব জায়গায়। কিন্তু ন্যাচারালি যেটা হয়, অনলাইন অনেক সময় তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাও যেটা অফলাইন পাও না, সুতরাং সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সাদা কালো প্রোডাক্টে, অনলি সাদা কালো প্রোডাক্টে 1st of February থেকে 21st February অবধি আমাদের অফলাইন অনলাইন কিন্তু থাকছে ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ফানাজা ম্যাম বলছেন 15,000, সুস্মিত পায়েল ম্যাম বলছেন 10,000, প্রসন্না ম্যাম বলছেন 7,000। ওকে, 17 to 18 না, তোমরা কেউ ঠিক বলনি, একজন খালি কাছাকাছি গেছে, দ্যাট ইজ ভানাজা ম্যাম, এটাও বলে দিলাম।
4500 কি মুশকিল, না না না। তমন্না ম্যাম বলছেন 15K। 15K, হ্যাঁ অনেকেই বলছো 13,500। ও মাই গড, আচ্ছা ওকে। শর্মিষ্ঠা ধর ম্যাম, শর্মিষ্ঠা ধর ম্যাম, তুমি 13,500 বলেছো, তুমি 13,500 বলেছো, তুমি একদম ঠিক বলেছো। এই শাড়িটার 500 নয়, বাট 13,170 টাকা। The price of this saree is 13,170 rupees. 13,170 rupees is the price. Vanaja ma'am, তুমি যখনই কিছু পারচেস করবে তোমাকে আমার তরফ থেকে একটা গিফট থাকছে, ঠিক আছে? ভানাজা ম্যাম, তুমি যখনই কিছু পারচেস করবে তখন আমার গিফটটা সেই প্রোডাক্টের সাথে তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে? তোমার জন্য রয়েছে আমার তরফ থেকে একটা ছোট্ট গিফট। আজকের কন্টেস্টে তুমি জিতেছো তার জন্য। ভানাজা ম্যাম না, সরি, শর্মিষ্ঠা ধর, সরি সরি, শর্মিষ্ঠা ধর, শর্মিষ্ঠা ধর হচ্ছে শর্মিষ্ঠা ম্যাম। তোমার আমার তরফ থেকে তোমার জন্য একটা ছোট্ট গিফট থাকছে। তুমি কিছু পারচেস করলে সেই আমার গিফটটা সেই প্রোডাক্টের সাথে তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে? এই শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 13,170 रुपीज। 13,170 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी आई एम वेयरिंग, ठीक है? तो चलो एक बार आंचल का पोर्शन जो है वो एक बार दिखा देते हैं। इसका प्राइस जो आएगा वो, सॉरी, इसका ब्लाउज पीस जो आएगा वो एक बार दिखा देते हैं। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस के यहाँ आप लोगों को हैंडलूम मार्क टैग भी मिल जाएगा। ये तो बोलने की चीज नहीं है कि ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, तो सिल्क मार्क टैग भी मिल जाएगा साड़ी के साथ, ठीक है? This is the blouse piece you will get along with the sari. And yes, if you want to go for a contrast blouse with this particular sari, go for a canary yellow blouse or a pista green blouse. कैनरी येलो ब्लाउज ज्यादा अच्छा लगेगा, ये यानी कि ब्राइट येलो कलर का जो ब्लाउज है वो ये साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली इसका प्राइस 13,170 रुपीज, ठीक है? শর্মিষ্ঠা ম্যাম জিতে গেছে, তোমার জন্য থাকছে আমার তরফ থেকে একটা গিফট। নাও আই উইল স্টার্ট। হ্যাঁ, তুমি মুভিতে রয়েছো নাকি? কোনো মুভি দেখার ইচ্ছা আছে? I would love to start with this beautiful Katan Banarasi in purple color, short color basically. This is a short color of blue and purple. So this is beautiful. इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, 7,145 रुपीज। 7,145 is the price of this beautiful। अभी डिफरेंसेस देखिए मेरा वाला साड़ी और ये साड़ी में, ये देखिए जरी का जो डिफरेंस है अभी आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है? जो सीधा कलर, ये बहुत लग्जूरियस एक फील है, थोड़ा विंटेज एक वाइब है ये साड़ी में। So yes, this is the sari, and in this particular sari you will find the buttas are, I mean, I must mention the buttas are all hand woven, okay? These buttas, this is the border of the sari, beautiful। प्राइस तो बता ही दिया, 7,000 समथिंग। प्राइस टेक टू हाथे রাখবে তখন না। 7,145, 7,145 is the price of this sari। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কেন? তুমি কিন্তু একটু খেয়াল রেখো তোমার, না তোমার যেটা বলেছি। This is the continuation of the sari, ঠিক আছে? হ্যাঁ চলছে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এখানে। যাই হোক, তো চলো নেক্সট শাড়ি দেখাবো হচ্ছে এইটা। দেখো খুব সুন্দর দেখতে একটা শাড়ি। আরো একটা, आई वुड लव टू स्टार्ट विद द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस। साड़ी का इसका प्राइस आएगा 6,640। 6,640 is the price of this beautiful Katan Banarasi, and this is a blouse piece all over booty work done। It's a बूटीदार ब्लाउज, एंड ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। This is the आंचल पोर्शन, ओके? এই আঁচলের উপরে যে কাজটা আছে ওখান থেকে ধরবে। Do you have any other color of your saree? Of my saree, no, only one piece। This is a exclusive piece, मैम। इसका जैसे कि हमने बनाया, थोड़ा टेक्निक अलग है इसका वीव करने का, इसलिए ये एक ही अवेलेबल होगा, कोई दूसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कि पर्टिकुलर साड़ी का जो भी हम लोगों ने जैसे कि बताया कि क्यों हम कम प्राइस में आप लोगों को दे पा रहे हैं, वो जो भी था वो तो सोल्ड आउट हो चुका है, और जो बाद में हम लोग बनाया है
जो एक्चुअल प्राइस होता है साड़ी का वो तो 40,000 30,000 में आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ यही है जिसका प्राइस 13,000 में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द साड़ी in blue color, comes with a beautiful contrast border, ट्रेडिशनल बॉर्डर एंड ऑल ओवर साड़ी में बहुत जो बूटा का काम किया गया है, बहुत सारे कलर्स का यूज हुआ है। देखिए आप लोग, रेड, येलो, ग्रीन एंड दिस मॉश ग्रीन काइंड ऑफ अ ग्रीन एंड अ सिल्वर। ठीक है, Please tell the price of last one saree. the purple one 7,145. 7,145 is the price of that purple color बनारसी। ठीक है, एंड इसका प्राइस 6,640 रुपीज, 6,640। Sai Kalyani ma'am, what saree is this? All are কাতান बनारसी। টুডে ইজ অল অ্যাবাউট কাতান बनारसी। অনেক দিন ধরে দেখতে চেয়েছো, ইনফ্যাক্ট আমার লাইভেই 2-3 জন আমাকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছো, তো আমি আলাদা করে ভাবলাম পুরো জিনিসটা নিয়ে আসি। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 10,275। 10,275 হচ্ছে এটার প্রাইস। এখানে একটা কোনিয়া যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটা কোনিয়া, যেটা দেখিয়ে দেবো। দুটো পার্টে আছে, দুদিকেই রয়েছে, দুদিকেই দুটো কোনিয়া তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, বোথ সাইড কোনিয়া ওভেন। And this is a saree in grey color, comes with a beautiful contrast border in pink color. ये आ जाएगा आंचल portion and this is the border side. Okay, beautiful. Shuhash, ma'am, hi, your collection is always gorgeous and authentic. I love it. Thank you very much. I want to book the saree you're wearing. Shoma Ghosh, ma'am, just take a screenshot and send it to our given WhatsApp number, जो कि कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे ही दिया हुआ है। फिर भी एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं, 9073037351, 9073037351 इज आवर बुकिंग नंबर। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है हेल्पलाइन नंबर पे। ये आ जाएगा साड़ी। देखिए क्वालिटी बहुत अच्छा है साड़ी का, जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को पता है। एंड दिस इज द बॉर्डर। Anindita ma'am, are this pure cotton? 100% प्योर कतन मैम। सिर्फ मार्क टैग और हैंडलूम मार्क टैग दोनों ही आ जाएगा ये सब साड़ी के साथ। ठीक है, इसका प्राइस 10,275। 10,275 इज द प्राइस। ये सब साड़ी में जो क्वालिटी होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। सिर्फ ये वाला साड़ी हमने कुछ होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, जो कि हम एक्सप्लेन कर भी देते हैं। तो ये सभी क्वालिटी सेम ही मिल जाएगा आप लोगों को, जैसे होते हैं कतान बनारसी का। ठीक है, एकदम वी शिप इंटरनेशनली, सभी जगह पे हम लोगों का प्रोडक्ट जाता है, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, एवरीवेयर। ठीक है, 10,275 रुपीज, 10,275 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटिफुल साड़ी। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस इन ग्रीन कलर एंड दिस इज द आंचल पोर्शन। एंटीक गोल्ड जरी का यूज हुआ है ऑल ओवर। देखिए आप लोग, राधिका मैम, हम लोगों का एक भाषा दिवस के पर्पस हम लोग ब्लैक एंड वाइट का जब प्रोडक्ट रखते हैं इस टाइम पे, फरवरी 1 फरवरी टू 21 फरवरी, ये टाइम पे हम लोगों का ब्लैक एंड वाइट प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चलता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, तो सैटरडे को हम दिखाएंगे हम लोगों का जो ब्लैक एंड वाइट का जो कलेक्शन है हम दिखाएंगे। अगर आप अभी कुछ देखना चाहोगे तो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पर बाद में, एपिसोड हो जाने के बाद में। ठीक है, मतलब साड़ी जो भी है मेरे पास आज जो भी लाई हूँ वो दिखाने के बाद में मैं दिखाऊंगी। दिस इज अ ब्यूटीफुल रेड कलर कटन दैट आई एम शोइंग, comes with a beautiful contrast border and a pallu in green color. 10,275, 10,275। ये साड़ी में भी आप लोगों को कोनिया मिलेगा, कोनिया ओवन बोथ साइड। ঠিক আছে, পার্পলটা আরেকবার দেখাবে? নিশ্চয়ই দেখাবো, আমার শো শেষ হয়ে যাক। তুমি যদি স্ক্রিনশট তোলো তাহলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি তুমি আবার দেখতে যাও পুরোটা তাহলে আমি আমার শো শেষেই দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে ম্যাম, দিস ইজ দ্য শাড়ি।
ও তো এখানে কনফার্ম করতে পারবে না ম্যাম, তোমার মতো হয়তো অনেকেই নিতে চাইছে। ঠিক আছে, একটু আমাদের সাথে কোঅপারেট করো ম্যাম। আমার স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও, তুমি স্ক্রিনশট নিতে পারো, তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দাও। তুমি যদি প্রথম সিরিয়াল ওয়াইজ আমাদের বুকিং নেওয়া হয়, তুমি যদি প্রথম দিকে থাকো তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে, যদি কেউ কনফার্ম করে না থাকে। এখন তো কাউকেই কনফার্ম করা হবে। এখন তো কাউকে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এখন তো কাউকে কনফার্ম। ও মাই গড, জাস্ট সি দ্য কালার, বিউটিফুল इलेक्ट्रिक ब्लू विथ ब्लू बॉर्डर। मतलब ब्लू का ब्लू का फैमिली से ही है दोनों कलर, पर ये जो कलर है इलेक्ट्रिक ब्लू है, टर्कवाइज के साथ ब्लू का मिला हुआ कलर। Blue with royal blue. यस राइट, इलेक्ट्रिक ब्लू विथ रॉयल ब्लू, दिस इज ब्यूटिफुल। भीषण सुंदर ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। कोनिया भी है, ये सब साड़ी में आप लोगों को कोनिया ओवन मिलेगा। ठीक है, कोनिया ओवन मिलेगा बोथ साइड। इसका जो प्राइस है 9,810 रुपीज, 9,810 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटिफुल শাড়ি। ভীষণ সুন্দর রং। তো আমার এখন রিসেন্ট ফেভারিট কালার এটা, আমি জানি না কেন ব্রাইট কালার্স এর মধ্যে এই কালারটা আমার ভীষণ প্রিয় একটা রং, যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে আজকাল। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য শাড়ি। एंड ये आ जाएगा बूटीदार ब्लाउज साड़ी के साथ। इसका प्राइस और एक बार बोल देंगे 9,810 रुपीज। Dasta বলছেন whether this buta called নীলাম্বরী শাড়ি। नीलांबरी इज डिफरेंट। नीलांबरी प्राइस अगर इसका अगर नीलांबरी भी हम लोगों के पास है, श्वेतंबरी, रत्नंबरी, पीतांबरी सभी है मेरे पास। उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर साड़ी में जो काम आपको दिखेगा वो सभी करुआ वीविंग में मिलेगा। ठीक है, एंड वो जो साड़ी है बहुत स्पेशल होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी, अगर ये नीलांबरी तो डेफिनेटली नहीं है, पर नीलांबरी कुछ और होता है। ठीक है, वो जामदानी का काम होता है ऑल ओवर, और जो जड़ी का क्वालिटी, जो कपड़े का क्वालिटी है, वो कुछ और ही होता है। दिस इज द साड़ी 9,810 रुपीज। নূর বলছেন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পকেট বেনারসি দেখেন। আমারা দীপ্তি ম্যাম বলছেন হোয়াইট এর কম্বিনেশন তাসার বেনারসি। তাসার বেনারসি আজকে হোয়াইট এন্ড রেডে কিছু নেই আমার কাছে, তাসার আজকে নেই আমার কাছে, সব কাতান রয়েছে। বাট আমি একটা কথা বলতে পারি, এই কোনিয়া শাড়িটা দেখতে দেখতে কথা বলবো আমরা। হ্যাঁ, যারা হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক দেখতে চাইছো তাদের জন্য আমাদের ওভারঅল যা প্রোডাক্ট রয়েছে, আমরা কিন্তু আমি একটু ওয়েট করে যাও, আমি শনিবার দিনকে তোমাদের দেখাবো। আর ইউটিউবটা এখন তোমরা ইউটিউব দেখো, এখন তোমরা ইউটিউব ফলো করো। আমার বাবা অনুষ্ঠান করেছেন ইউটিউবে, আমাদের নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে শাহ টেক্সটাইল বুনন নামে। তো সেখানে তোমরা ভিজিট করো, সেখানে দেখো প্রচুর কালেকশন অলরেডি দেখানো হয়েছে, আগামীতেও দেখানো হবে, সেগুলো দেখতে থাকো। আমার ফেসবুক লাইভে দেখতে হলে শনিবার অবশ্যই চোখ রেখো, আমি দেখাবো। আমাদের কিন্তু সাদা কালো শুধু শাড়ি না, ব্লাউজ থেকে শুরু করে কুশন কভার থেকে যে কোনো কিছু সাদা কালোতে থাকছে ডিসকাউন্ট। এই সেটা দেখো, ইয়েলো কালার, ইয়েলো অ্যান্ড পিঙ্ক সব সময়ের জন্য চির নতুন, ফরএভার নিউ, ভীষণ সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন, সকল সময় সকলের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আজকে আমার আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমার ভীষণ ভালো লাগছে ম্যাম। কারণ তোমাদের জন্যই সবকিছু করা, তোমাদের মন ছুলে আমার ভালো লাগাটা সত্যি বেড়ে যায়। ঠিক আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 9,810 রুপিস। ঠিক আছে, 9,810 রুপিস ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য শাড়ি, যেটা আমি এক্ষুনি দেখালাম। অ্যামেজিং কালেকশন। প্রাইস অফ ইউর শাড়ি মাধুরী ম্যাম, আমার শাড়ির প্রাইস হচ্ছে 13,170 রুপিস। লিখে দিয়েছ? আচ্ছা, এটার প্রাইস যাচ্ছে, আমি একটু বলে দেবো, 10,755। 10,755 इज द प्राइस। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस। दिस इज द आंचल पोर्शन। কোনিয়াটা সমেত দেখাবে, এটা কোনিয়া রয়েছে, কিন্তু কোনিয়ার মোটিভটা কিন্তু একটু অন্য ধরনের। হ্যাঁ, যে কোনো অথেন্টিক শাড়ি, পিতাম্বরী বলে, এক্ষুনি কে নীলাম্বরীর কথা বললো না, এই নীলাম্বরী থেকে শুরু করে এগুলো যে কোনিয়ার প্যাটার্নটা থাকে সব সময় ক্যারি বুটাতে থাকে, যেগুলো অথেন্টিক পুরোনো সেই সময়ের শাড়ি, যেগুলো মিউজিয়ামে গেলে ভিজিট করলে পাবে, সেগুলো সবসময় ক্যারি বুটাতে থাকে। তো এগুলো এখন নতুন করে আমাদের একটা ইন্টারপ্রিটেশন ভালো ভিউয়ার্সদের, তো নিশ্চয়ই এটা যাচ্ছে শাড়ি, অল ওভার শাড়িতে এটা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে দুটো কালার রয়েছে, এটা একটা ম্যাজেন্টা রয়েছে, একটা পিঙ্ক রয়েছে, এটা ম্যাজেন্টা पिंक एंड रेडिश और पर्पल, तीनों कलर मिलेगा यहाँ पे बॉर्डर पे। देखिए ম্যাম বলছেন বেবি পিঙ্ক এন্ড বটল গ্রিন কম্বিনেশনে কাতান আছে।
बॉटल ग्रीन में तो हम लोगों का बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, पर आज नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट दिन देखो तो बॉटल বেবি ग्रीन, পিঙ্কের সাথে বটল গ্রিন কম্বিনেশন। बेबी पिंक के साथ बॉटल ग्रीन, नो नहीं है, अभी स्टॉक में नहीं है। अगर स्टॉक में आएंगे तो डेफिनेटली दिखा देंगे। इसका পিঙ্কের সাথে प्राइस ব্লু একটা 10,755, 10,755 इज द प्राइस। पिंक के साथ वो आप लोग ये डेफिनेटली बेबी पिंक तो डेफिनेटली नहीं है, पर थोड़ा सा पिंक जो ऑनियन पिंक का लाइटर शेड है वो कलर है, उसके साथ ये ब्लू बॉर्डर और वो आ जाएगा ब्लाउज पीस। इसका प्राइस 10,950 रुपीज। दिस इज द ब्लाउज पीस, ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। दिस इज द साड़ी। মটকা বেনারসি হবে, সবই হবে। তোমরা যা যা দেখতে চাইছো লিখে রাখো, আমি নেক্সট টাইম দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যেটা আজকে সম্ভব সেটা আমি আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সাদা কালো যদি কিছু দেখতে চাও আমি আজকে কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি, একটা দুটো যেটা তোমাদের চোখে পড়ছে, ঠিক আছে? আর আমার যেগুলো আলাদা করে এনে তোমাদের দেখানোর সেগুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো। আর একটা বলে দিই, যারা বারাসাতের প্রতিষ্ঠানে ভিজিট করছো, সাদা কালোর প্রোডাক্ট খুঁজছো, তাদের ঢুকেই বলতে হবে হ্যান্ডলুম কাউন্টারে যাব। হ্যান্ডলুম কাউন্টারে কিন্তু থাকছে আমাদের অসংখ্য সম্ভার। আমাদের এখানে সব রকম প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে সাদা কালোর, এবং গড়িয়াহাটের প্রতিষ্ঠানে ভিজিট করলে একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরেই থাকছে, ঠিক আছে? এটা যাচ্ছে শাড়িটা, বর্ডারটা দেখিয়েছো? দিস ইজ দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। খাড্ডি দেখাও প্লিজ। খাড্ডি দেখাবো, খাড্ডি তো আমার নেক্সট থার্সডেতে প্রোগ্রাম হতে চলেছে। খাড্ডির অনুষ্ঠান করতে চলেছি থার্সডেতে, চোখ রেখো, ভীষণ সুন্দর সুন্দর খাড্ডি দেখাবো, এক্সক্লুসিভ কিছু খাড্ডি, 10,950 রুপিস। চোখ রাখবে অবশ্যই থার্সডেতে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, ভীষণ সুন্দর। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, 10,950 रुपीज, सेम प्राइस। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। एंड यस, वाओ, ব্ল্যাক উইথ রেড, সব সময়ের জন্য ভালো লাগার একটা বিষয়, ব্ল্যাক উইথ রেড, এনি আদার কালার অফ ইয়োর শাড়ি? नो अदर कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो साड़ी मैं पहन रखी हूँ इसका कोई कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा मैम, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कलेक्शन में से एक है। और डेफिनेटली सो इसका कोई कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसका दूसरा ऑप्शन जो भी थे हमारे पास, उसका डिजाइन डिफरेंट थे, सभी सोल्ड आउट हो चुका है। और अभी जो, जैसे कि हमने बताया कि क्यों हम लो प्राइस में आपको दे पा रहे हैं, तो वो तो कारण मैंने बता दिया पहले ही। पर अभी जो इसका कलेक्शन है मेरे पास, जो दिखाऊंगी वो जब भी दिखाऊंगी तभी नथिंग लेस देन 30,000 और 40,000, उस प्राइस में ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? पर ये साड़ी का प्राइस 13,170 रुपीज है। तो यस, Do you really रखा मुझे दोनों पीताम्बरी, नीलाम्बरी और रत्नाम्बरी साड़ीज लेके? यस, हम लोगों के पास श्वेतम्बरी तो जो था वो नहीं है, अभी सोल्ड आउट हो चुका है। नीलाम्बरी है, वो बाबा के एक शो में दिखाए थे ना, बाबा वो रहा था ना, उस शॉप में है, ठीक है? हम नीलाम्बरी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट डे, जब बनारसी का एपिसोड करने वाला है बहुत जल्द, तभी हम दिखा देंगे, ठीक है? दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द साड़ी, तभी हम नीलाम्बरी साड़ी दिखाएंगे। 10,950 रुपीज इज द प्राइस ऑफ। लक्ष्मी मैम बुकिंग করতে চাইছেন, ওনাকে বলো मैम কি লক্ষ্মী ম্যাম উনি শাড়ি বুকিং করতে চান, বলছেন এখানে लक्ष्मी मैम के लिए এখানে If you confirm, I will make the payment, ma'am. Please. If you confirm, I will make the payment, मैम। मीन्स अभी तो नहीं होगा, अभी हम लोग बुकिंग नहीं लेंगे। Now we are not going to take any booking, ma'am. After my show, just send the picture. They will confirm you, ma'am. Okay? शो हो जाने के बाद आप पिक्चर सेंड करके रखिए। जब वो लोग चेक करेंगे ना, तब आपको फोन करके कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अभी तो शो चल रहा है, अभी नहीं होगा। हाँ, ওটা মনে হয় তোমার ওই টাইপিং এর ওইটা ইয়ে। ও আমারটা, হ্যাঁ ওটা টাইপিংটা দেখতে হবে, কিন্তু এরকম কেন? আমার তো টাইপিং এর ওটা নেই, কি বলতে? সরি, দেখো সুমন, this is the sari, magenta color, 8,850, 8,850 is the price of this beautiful sari. হ্যাঁ, White with pink button.
मजेंटा पिंक कलर, और इसका जरी जो है सिल्वर जरी है, ठीक है, वाटर गोल्ड जरी. Please can you show black and white sarees on the back? सारे Wow, I love this color. Thank you, ma'am. This is the सारे दिखाने होंगे तो हाँ, वो एक एक करके हम सैंपल दिखाएंगे आप लोगों को कि डिजाइन कौन सा आप लोगों को मिलेगा. ये सैटरडे को आप देखिएगा, सैटरडे को हम व्हाइट एंड रेड का, सॉरी व्हाइट एंड ब्लैक का करेंगे. आप लोग बताइए तो हम क्या दिखाए. खड्डी स्पेशल होने वाला है एक थर्सडे को, और एक ब्लैक एंड व्हाइट का प्रोग्राम होने वाला है. आप कौन सा देखना चाह रहे हो प्लीज कमेंट करके बताइए. 8,850 मोस्ट प्रोबेबली इज द प्राइस ऑफ दैट मजेंटा जो अभी अभी दिखाया है मैंने. तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा देखना है. ब्लैक एंड व्हाइट का प्रोग्राम थर्सडे को देखना है साड़िया, और खड्डी आप लोगों को सैटरडे देखना है. प्लीज कमेंट करके बताइए. What is the price of the one you're wearing? Is it available? This is available. Mithila ma'am, this is for sale only. इसका प्राइस 13,170 rupees. ठीक है. নেক্সট ডে প্লিজ মটকা বেনো. হ্যাঁ হ্যাঁ, রিকোয়েস্টের শাড়ি কিছু কিছু করে আমি দেখিয়ে দেবো. খাড্ডি, মৌসুমী নাগ বলছে খাড্ডি দেখাবো. আচ্ছা, খাড্ডি দেখাবো. তাহলে এটা খুব অন্য রকমের একটা, অন্য ধরনের একটা কনসেপ্টের শাড়ি. আমি জানি না কালারটা বোঝাতে কতটা যাবে. এক্সাক্ট লাগছে. সো দিস ইজ দ্য কালার. খুব সুন্দর একটা নিউড শেডের সাথে যাচ্ছে একটা পিঙ্ক কালারের ক্রস শেড. দিস ইজ আ ক্রস শেড অফ নিউড শেড অ্যান্ড পিঙ্ক শেড. সো ইয়েস, এটা একটা অন্য ধরনের পৈঠানি পৈঠানি একটা ভীষণ ছোঁয়া রয়েছে শাড়িটার মধ্যে. আমি ব্লাউজ পিসটা দিয়ে শুরু করবো. দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস. इसका प्राइस आएगा 11,760 रुपीस. 11,760 is the price. 11,760 is the price of this साड़ी. ये आ जाएगा ब्लाउज पीस. दिस इज द आंचल पोर्शन. সেম কম্বিনেশন দেখি হ্যাঁ এরকম নাচছে এরকম নাচছে হ্যাঁ এরকম নাচছে হ্যাঁ, এটা তো হচ্ছে. হ্যাঁ এটা তো তুলে ওটা হচ্ছে গড. এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, দেখাবে এবার ঠিক আছে. হ্যাঁ ওটা হয়ে যাবে না গড, আমার স্ক্রিনটা ভীষণ, এই জন্য আমার ফোন আমি করতে চাই না. যাই হোক, দিস ইজ দ্য শাড়ি. ভীষণ সুন্দর একটা শর্ট কালার, দেখো অদ্ভুত একটা রং. এন্ড দিস ইজ দ্য বর্ডার. খুব ডিফারেন্ট একটা বর্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি. আজ পর্যন্ত যত কাতান বেনারসি আমি দেখিয়েছি আমার শোতে, তার থেকে একেবারেই অন্যরকম একটা ডিজাইন. অল ওভার শাড়িটা কিন্তু এভাবে যাচ্ছে. প্যারেট মোটিভ, একটা বার্ড মোটিভ রয়েছে, একটা সুন্দর বার্ড মোটিভ রয়েছে, যেটাকে একটা পৈঠানি স্টাইলে বোনা হয়েছে. রেড সার্কেল থাকে না রেড সার্কেল মানে বুঝতে পারলাম. টিয়া পাখি গলাতে রেড কালার. ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখো. ঠিক আছে, এটার প্রাইস যাচ্ছে, इसका प्राइस बता दे रहे. इसका प्राइस बता के बताती हूँ. इसका प्राइस 11,760 रुपीज. ब्लाउज का मटेरियल तो डिपेंड करता है. कभी कभी सिल्क भी पहनती हूँ, कभी कभी कॉटन भी पहनती हूँ. ये कलर का सिल्क का जो ब्राइट हो जा रहा था, एकमात्र जो तसर का फैब्रिक होता है ना, उसमें मैंने अवेलेबल नहीं मिला, तो ये था मेरे पास ऑलरेडी, तो मैच किया तो मैंने पहन दिया. ये कॉटन का है. ठीक है, ये बिल्कुल कॉटन का है. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तसर ही पहनती हूँ, क्योंकि तसर मेरा फेवरेट है. सो डेफिनेटली तसर जॉर्जेट हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तसर जॉर्जेट का जो फॉल आता है ना, माय गुडनेस ऑसम. उसका कुछ और ही होता है, मुझे लगता है. फिटिंग्स बहुत अच्छा होता है. ये आ जाएगा ब्लाउज पीस. देखिए, ब्राइट पिंक, भीषण सुंदर একটা पिंक, रेड एंड पिंकेर একটা क्रॉस शेड ऑफ पिंक एंड रेड. ये जो साड़ी में जो भी काम आप लोग देख रहे हो, इसमें पूरा रेशम का काम है, जरी का कोई भी वो नहीं है. फिर से डांसिंग स्क्रीन এখন বন্ধ হয়ে গেছে. This is 7,305 rupees is the price of this beautiful saree. ये जो भी काम देख रहे हो, ये सभी रेशम का वर्क है. तुम्हें हासियो ना सुपर्णा. All over the saree you will find this buta woven with resham. Okay,
শাড়ি সেন্টারে দাঁড়িয়ে পরে লাইভ করলে স্ক্রিন নাচে। এটার প্রাইসটা 7,305 rupees. 7,305 is the price of this beautiful saree. ये आचेगा आचेर portion. This is the saree. Okay. ভীষণ সুন্দর না রংটা, very bright. হ্যাঁ অনেকে না দুজন একজন হেল্পলাইন নম্বর আর একজন আমার নিজের পার্সোনাল নাম্বারে আমাকে টেক্সট করেছিলে যাতে স্বাদের জন্য কিছু কালার তোমাদের কি শাড়ি হতে পারে তোমার বাজেটেই রয়েছে আমি বলবো। তোমার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি, মাথায় নেই, তবে আমি আশা করছি তুমি আমাকে দেখছো। তো এই শাড়িটা কিন্তু পরতে পারো, ভীষণ ব্রাইট লাগবে, সুন্দর লাগবে। तो এটা হচ্ছে শাড়িটা। আরো একটা কাতান सेम कॉन्सेप्ट शाड़ी, सेम कॉन्सेप्ट का साड़ी है, सिर्फ कलर अलग है। 7,305 रुपीज, प्राइस भी सेम है, कोई जरी नहीं है, रेशम का वर्क है ऑल ओवर। फिर से वंजिमा লিখেছে। আচ্ছা তোমরা তাহলে আমাকে জানাও যে কোনটা আগে দেখতে চাইছো। খড্ডি ভোট করেছো? You look always gorgeous. Anyways, thank you, ma'am. Shweta, ma'am, Sanchita, ma'am. একদিন বালুচুরি শাড়ি দেখাবে? নিশ্চয়ই দেখাবো। हेलो मैम, वेयर इज योर शॉप प्लीज? अहमदा चौधरी। मनीषा मैम, हम लोग का शॉप गड़ीहाट में भी है और बारासात में भी है। शाह टेक्सटाइल नाम है, शाह टेक्सटाइल। हम लोग का पेज का नाम शाह टेक्सटाइल बुनान है, पर शॉप का नाम शाह टेक्सटाइल है। आप लोग आ सकते हो, ठीक है। প্রিয়াঙ্কা ম্যাম বলছেন ফার্স্ট পার্পলটা একবার দেখাতে, স্ক্রিনশট নিয়ে। हाँ हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट। প্রথম দিকে পার্পলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার শাড়িটা কি তসরের? না না তসর না, কাতানি রয়েছে। প্রাইস জিজ্ঞেস করতে কি, প্রাইস কত? प्राइस যাচ্ছে আমার শাড়িটা, যে শাড়িটা পরে রয়েছে, जो साड़ी मैंने पहन रखी है उसका प्राइस 13,170 रुपीस। এটা যে পার্পলটা। हाँ প্রিয়াঙ্কা ম্যাম বলেছেন স্ক্রিনশট নিয়ে। आई थिंक 8,850। दिस इज द साड़ी, बहुत सुंदर है, ऑल ओवर ऐसे ही काम आ जाएगा। Okay, this is the continuation. When will you show some exclusive Kanjivaram please Manali ma'am? অনেক রিকোয়েস্ট আসছে, আমি কাঞ্জিভারামে সত্যি এই সময় মানে সত্যি আমি দেখাবো, খুব শিগগিরই অনুষ্ঠান করছি, কারণ আমার শোটা একটা ভীষণ শুধুমাত্র শো করার জন্য একটা ভালো লাগার বিষয় ম্যাম, ঠিক আছে। তো সত্যি এক্সক্লুসিভ কিছু না আসলে আমি দেখাবো না, আমার কাছে এক্সক্লুসিভ কিছু আসুক আমি সঙ্গে সঙ্গে শো করব, ঠিক আছে। 7,305 rupees, 7,305 rupees is the price. Same price है, same साड़ी है, कलर अलग है इसका कलर। Oh my god, just see the color now, very modern looking color, very stylish, no? This is the साड़ी, आंचल है, मुगा रेशम का काम है ऑल ओवर। मटेरियल जो है 100% कतान है, सेम वर्क है, कलर अलग है, ठीक है। दोनों साड़ियाँ दिखाया है, ये सेम डिजाइन का, वो बहुत ही ट्रेडिशनल का कलर जो है, बहुत ही ट्रेडिशनल कलर्स था, ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक का कलर है, कोई भी पहन सकते हो। इसका प्राइस सेम ही है 7,305 रुपीज। इसके बाद दिखाएंगे और एक सेम कलर कॉम्बिनेशन, ये हम ज्यादा खोलेंगे नहीं, ठीक है, ये जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। हाँ, सेम डिजाइन डिफरेंट कलर, सेम प्राइस, सेम थिंग, ये आ जाएगा साड़ी, सेम साड़ी सेम थिंग। ओ हो, जस्ट सी द कलर इसका, एग्जैक्ट रोज, मतलब ओरिजिनल जो रोज कलर्स होते हैं, रोज का जो कलर्स होते हैं ना ओरिजिनल में, तो वही कलर है इस साड़ी का। थोड़ा सा डार्क गार्नेट और पिंक का क्रॉशेड है, थोड़ा मरूनिश वाला पिंक। तो एंड यस, दिस इज रेशम, रेशम का काम है। फिर से डांसिंग, कैमरा स्टिल ही है मैम, मेरा जो फोन है उसमें ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मेरे फोन से मैं कभी लाइव नहीं आती हूँ। आज ऑप्शन नहीं था तो आना पड़ा, पर ये प्रॉब्लम फिर से डांसिंग हो रहा है। यस, आई एम श्योर अभी ठीक है, पर आप लोगों को समझ में आ जाए आज के लिए, अब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। ये तुम्हारा आज भी तो वही फोन था, थर्सडे आगे তাহলে আমাকে ওই ফোনটাই করতে হবে।
আমাকে তাহলে ওই ফোনটা করতে হবে। বুঝতে না পেরেছো? ওটা কিনে দিই। কেন? ওটা নিয়ে নেয়, খানিকটা নিয়ে, হেডফোন কানে দিয়ে। কানেক্টরটা কিনে নেবো, সামনে পরে বলছি। দিস ইজ দ্য কিনে রাখলে ভালো, মানে আগামী দিনে কাজে লাগে। দিস ইজ দ্য শাড়ি। ওকে, প্লিজ। আমার স্ক্রিনটা খুবই সমস্যা করছে। এক্সট্রা একটা এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে তোমাদের, আমি বুঝলাম। एक्साइटेड हो जाচ্ছে फोनটা और শাড়িগুলো দেখে। इसका जो प्राइस है 7,305 रुपीज, प्लीज डू एडजस्ट। साड़ी समझ में आ जाए आज के लिए, यही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। ये कॉटन ब्लू है, डार्क कॉटन ब्लू, सेम प्राइस है 7,305 रुपीज। दिस इज द आंचल, ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, सेम कॉन्सेप्ट का साड़ी है, कलर अलग है, देखिए ब्यूटीफुल, भीषण सुंदर ब्लू कलर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसीलिए मैं एक बार ड्रिप करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। काम दिखाने का कुछ है नहीं, क्योंकि सेम प्राइस भी है, सेम डिजाइन भी है, सिर्फ कलर अलग है साड़ी का। ओके, সুমন বলিবন বলছে এটা পুরো ডিজে টাইপ ভিডিও লাগছে। দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন। ভালো তো, ডান্সিং মোডে আছে। একদম আমার মনটাও ডান্সিং মুডে আছে, আমার ফোনটাও ডান্সিং মুডে আছে। অ্যাকচুয়ালি সবসময় একই রকম ভালো লাগে বলো? একটু অন্যরকম ভালোই লাগে মাঝে মধ্যে, তাই তো? কিন্তু হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাদের অসুবিধা না হওয়াটাই সব থেকে বেশি প্রয়োজন। আশা করছি তোমরা কাজটা বোঝাতে পারছো, ডান্সিং হলেও দ্যাটস ওকে, বাট কাজটা একটু বুঝে যাও। এটা হচ্ছে শাড়িটা, ব্ল্যাক কালারের, দেখো পুরো রেশমের কাজ আছে। এটার কাজটা একটু ডিফারেন্ট রয়েছে, এটা কোনিয়া পাচ্ছ তোমরা। এটা जैसे दिस इज द ब्लाउज पीस, ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। ये साड़ी में कोनिया ओवन मिलेगा, इसका प्राइस आ जाएगा 7,780 रुपीज। 7,780 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। और ये साड़ी में भी रेशम का यूज हुआ है, देखिए ब्लैक कलर का साड़ी है। আজ ডান্সিং মুডে স্ক্রিনটা আছে, একদমই তাই, ঠিক বলেছো। ওয়াও, গর্জিয়াস ব্ল্যাক, থ্যাংক ইউ वेरी मच, योर साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस प्लीज। सर ना मैम, देख लो मैम। हाँ माला मैम, मेरा जो साड़ी है उसका प्राइस 13,170 रुपीज, नॉट दिस वन, द वन आई एम वेयरिंग। इसका प्राइस 7,780 रुपीज। রানী বর্ডার শাড়ি दिखा दिया, ओ अच्छा, बट ওখানে রাখো তো। येलो विथ रानी। हम दिखा देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार होल्ड करके रखती हूँ, पर अगर पूरा साड़ी देखना है तो लास्ट में दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा साड़ी ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ रेड, येलो एंड पिंक। ब्लैक के साथ रेड, 10,275, 10,275 इज द प्राइस। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन, जिगजैग पैटर्न आएगा, ये कोनिया मोटिव आएगा। कोनिया मोटिव थोड़ा ये साड़ी में, कोनिया का जो मोटिव है थोड़ा सा डिफरेंट लुकिंग है, देखिए। मटेरियल ऑफ योर साड़ी एंड प्राइस, सुकन्या मैम, मटेरियल ऑफ माय साड़ी इज कतान and price of the saree I'm wearing is 13,170 rupees. 13,170. This is the saree, beautiful. सबसे इंटरेस्टिंग मेरे साड़ी के साथ अगर आप लोग पहनना चाहते हो तो गो फॉर अ कैनरी येलो ब्लाउज, বাসন্তী কালার যেটা আমরা বলে থাকি, ভীষণ ব্রাইট লাগবে, ঠিক আছে। और খুব ফ্রেশ একটা অ্যাকোয়া কালার, ফ্রেশ কোনো অ্যাকোয়া কালার কিংবা ওই সেম ব্লাউজ পিসটা তো পরতেই পারো, সব সময়ের জন্য এলিগেন্ট লাগে। দিস ইজ দ্য সারি, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द साड़ी। फिर से डांसिंग वो कभी-कभी होता है। कभी कभी नहीं, कभी कभार नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा होते जा रहा है। नहीं, कभी-कभी होता है। এই তো একটু আগে দেখলাম पर ডান্সিং, अभी ठीक है। একটু আগেও ডান্সিং করছিল। ম্যাম কানি দেখাবেন? কানি কিন্তু ওই যে যেটা বললাম, যে শাড়িটা দেখালাম 10,270 इज द 75 इज द प्राइस ऑफ दैट साड़ी। कनी का कलेक्शन अभी नहीं आया है, वो सब एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, बनने में थोड़ा टाइम लगता है मैम। जैसे कि आप लोगों को पता है, तो हम लोग बहुत पहले से डिजाइन दे के रखते हैं, इसीलिए आने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने कनी का डिजाइन दिखाया, शो किए थे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, सभी सोल्ड आउट हो चुका है। अभी तो मेरे पास एक भी नहीं है, हम दिखा देंगे, जब भी आएंगे हम दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, जब भी आएगा तभी दिखा देंगे।
अनदर वन इन पर्पल कलर, बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये साड़ी में मीना का काम भी मिलेगा, ऑरेंज एंड रानी के साथ। देखिए, दिस इज द बॉर्डर। Price of this saree is 11,085. 11085. 11085 is the price. পিওর সিল্ক কানি দেখাবেন? পিওর সিল্ক কানির কথাই বলছি ম্যাম। পিওর সিল্ক কানি আজকে তো নেই আমার কাছে, আমি যখন আসবে আমি দেখিয়ে দেবো, এখন আমার কাছে নেই। রিস্টক হলেই আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? খুব শীঘ্রই দেখাবো। আবার কিছু মানে যেগুলো আমরা বলতে থাকি তার মধ্যে কিছু পৌঁছায়, আবার কিছু পৌঁছায় না, এইভাবে পৌঁছাতে থাকে। তো আসলেই আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য শাড়ি। এটার প্রাইস হচ্ছে 11,085 রুপিস। সেম কনসেপ্টের শাড়ি, সেম আমি এটা একটু ডাবল পার্টে দেখাবো। হ্যাঁ, সেম রয়েছে, তো শাড়িটা কিচ্ছু নেই। सेम साड़ी इन डिफरेंट कलर। ये आ जाएगा बॉर्डर, ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। प्राइस भी सेम है 11,085 एंड ये देगा। I'm new with your life. Please tell the process of buying sarees. ओके मैम, की नाम प्रेरणा मैम। ओ आई लव योर नेम मैम। एनीवे, प्रेरणा मैम, जो आपको करना है वो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेज दीजिए हम लोग का जो बुकिंग नंबर है वहाँ पे, ठीक है? आपको रिस्पांस बाद में दिया जाएगा, अभी तो शो चल रहा है, अभी नहीं होगा। सीरियल वाइज हम लोगों का बुकिंग लिया जाता है, तो आपका नेम अगर बाद में होगा तो आपको तभी कांटेक्ट किए जाएंगे, ठीक है? आपका हम बुकिंग नंबर बता देते हैं एक बार। हम लोग का जो बुकिंग नंबर है 9073037351। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे ही दिया हुआ है, ठीक है? प्रेरणा मैम, हाँ, आप कांटेक्ट कीजिए हम लोगों का जो बुकिंग नंबर है वहाँ पे, ठीक है? दिस इज द साड़ी। ओके, इसका प्राइस 11,085। 11,085 मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि ये साड़ी जो है पूरा अभी अभी दिखा चुकी हूँ, डिजाइन पूरा उसका ही कलर ऑप्शन है ये, ठीक है? देखिए कितना सुंदर कैरी मोटिव ओवन मिलेगा ऑल ओवर आंचल में, एंड इसमें भी सेम मीनाकारी का जो काम किया है ऑरेंज एंड रेड के साथ ही किया हुआ है। और दिस वन इज माय फेवरेट, दिस वन इज माय फेवरेट। अच्छा, जो देखना चाह रहे थे व्हाइट और पिंक के साथ, उसका व्हाइट पिंक का एक व्हाइट नहीं था, वो ग्रे था, हमने दिखा दिया है। व्हाइट का भी इसको नहीं मिला, नेक्स्ट डे हम दिखा देंगे, ठीक है? 11,085 is the price of this sari. This is the archel portion in pink color. Beautiful color না, ভীষণ সুন্দর রং শাড়িটা। তৃষিতা সরকার, ছোট পেজলি বুটি আর কারুয়া কাতান বেনারসি হবে। मीनाकारी। What is the difference between modal silk and pure silk? Do you prepare saree as per personal order? पर्सनल ऑर्डर के हिसाब से तो हम लोग बल्क में बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं हम लोग, ठीक है? What's the difference between modal silk and pure silk? हाँ, pure silk is a pure silk. Modal silk वो बेसिकली क्या होता है, वो मार्केट में नाम दिया जाता है, तो मॉडल एक नेम है। बेसिकली जो गज्जी सिल्क होता है उसका जो आर्ट वर्जन होता है उसको ही मॉडल सिल्क बोला जाता है, ठीक है? और इस मॉडल इज बेसिकली अ सेमी नेचुरल फैब्रिक, तो उसका जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो है गज्जी सिल्क। गज्जी सिल्क जो सेमी वाला वर्जन है वही मॉडल सिल्क है, ठीक है? प्योर नहीं है, तो सेमी नेचुरल है। सो दिस इज द শাড়ি ইন পিঙ্ক কালার, ভীষণ সুন্দর, রংটা অদ্ভুত। এটার কাজটা আমি দেখাবো, এটা যাচ্ছে কাজটা এভাবে, এটা যাচ্ছে প্রাইসটা এভাবে, এটা প্রাইস হ্যাঁ 11,085। 11,085, 11085 is the price of this beautiful saree. Monjima, the best part about you, apart from the beauty of your saree, is that you are very sweet and soft spoken always. Thank you. Thank you, thanks a lot. This is the শাড়ি, এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, ঠিক আছে? এবং ব্লাউজটা তো এটা দেখিয়ে দিয়েছি, এটা যাচ্ছে ব্লাউজটা। আমি নেক্সট শাড়িটা দেখিয়ে দেবো। নেক্সট শাড়িটা যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা। এটা ভীষণ সুন্দর পার্পেলের সাথে রেড বর্ডার যাচ্ছে, ঠিক আছে?
পার্পলের সাথে ভীষণ সুন্দর রেড বর্ডার যাচ্ছে। আজ তোমার পরা শাড়িটা খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু বড্ড আহ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, তাই ভালো করে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। কৃষ্ণা বাসু ম্যাম, এটা তো নেটওয়ার্কের ব্যাপার, এটা তো হওয়া উচিত না। আমাদের তো নেটওয়ার্ক ঠিক আছে। আমি একটু ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা যাচ্ছে শাড়িটা। This is the border of the saree I'm wearing. ये आ जाएगा बूटा। ये हैंड डायड है, इसीलिए इसका फिनिशिंग देखिए आप लोग। ठीक है, दिस इज द आंचल पोर्शन and this is the back portion of the saree. ओके, अभी ये साड़ी दिखा देते हैं। इसमें भी कोनिया ओवन है बोथ साइड। इसका प्राइस 10,275। 10,275 इज द प्राइस। আজকে শাড়িগুলো কি হ্যান্ড ওভেন? ত্রিশিতা সরকার ম্যাম, প্রত্যেকটা শাড়ি হ্যান্ড ওভেন। আমার শাড়িটা তো পুরোটাই হ্যান্ড ওভেন, আর এইসব শাড়িগুলোতে পুরোটাই হ্যান্ড ওভেন, বাট বুটাস গুলো বুটা কিন্তু হাতে ঘুরিয়ে করা, বুটাগুলো হাতে ঘোরানো। সফট স্পোকেন, you're very soft spoken girl ma'am, love your style and way of speaking. Prerna ma'am, thank you very much, it means a lot for me. I asked about mint green, if you have any please show. शहनाज हुसैन मैम, आज मेरे पास कोई मिंट ग्रीन कलर का साड़ी नहीं है। ये जरी है, दिस इज जरी। कोनिया ओवन मीन्स साइड में जो ये साड़ी, कोनिया ओवन मीन्स ये जो मोटिव बुनवाया जाता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। बहुत जो पुराना साड़ीज होते हैं, पीताम्बरी और श्वेतम्बरी वॉट एवर इट इज, जो म्यूजियम में नीलाम्बरी में हम लोग नीलाम्बरी जो म्यूजियम में हम लोग देखते आए हैं, वो सब साड़ी में ये मोटिव ओवन मिलेगा। स्पेशली बालूचुरी में भी रहते हैं। ये कोनिया ओवन मीन्स इसको अलग से बुनवाया जाता है। इसको बुनवाने में बहुत टाइम लगते हैं। पूरा साड़ी जब वीविंग हो जाता है, फिर इसको लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बूटा को वीव करने के लिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो साड़ी का जो ये वीविंग है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसको ये कॉर्नर में से घुमा के ऐसे किए जाते हैं, तो इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। यह है कोनिया, ठीक है। दिस इज द साड़ी। पीपी ऑफ माई साड़ी इज 13,170 रुपीज। इसका प्राइस, ये जो मैं अभी अभी दिखाया, इसका 10,275। 10,275। इसीलिए देखिएगा सेम कॉन्सेप्ट का साड़ी है। जिन साड़ियों में कोनिया है उन साड़ियों में थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है बाकी साड़ियों में से। इसका प्राइस 10,755 इज द प्राइस। दिस इज द आंचल पोर्शन। इसमें भी दो बड़े बड़े कोनिया का वीविंग है। जो कैरी मोटिव है वो स्पेशली जो बहुत पुराने साड़ियाँ होते हैं, उसमें कोनिया ओवन जो भी होते हैं, कोनिया कैरी बूटक के साथ आता था, ठीक है। হাতে ঘোরানো মানে কারুয়া উইভিং যেটা, ঠিক আছে। শাহা টেক্সটাইল তোমাকে লিখেছে, তুমি মনে হয় রিপ্লাই করেছিলে, আমি সেটা পড়ছি। दिस इज अनदर ब्लैक साड़ी, कतान बनारसी। इसका बॉर्डर देखिए, और कुछ साड़ियां हैं मेरे पास जो दिखा के हम आज का दी एंड हो जाएगा आज के लिए। हाँ हाँ ঠিক আছে। अभी आई गेस এই জানো তো, আমার মনে হচ্ছে ওটা ইয়ে করছে, শেক করছে ক্যামেরা, আবার হেজিও আসছে বোধহয়। হেজি তো নেটওয়ার্কের জন্য হবে, এটা তো স্ক্রিনের জন্য হবে না। হেজি কেউ বলেইনি এখনো। বলেছে বাবু, বলেছে যে একটু ঝাপসা আসছে, তখন আমি শাড়িটা আবার ভালো করে দেখালাম। যখন শেক করছে তখন ঝাপসা হচ্ছে। হ্যাঁ,
তো মানে এই ব্লার হচ্ছে হালকা হেজি এইটা হচ্ছে শাড়িটা, এটার প্রাইসটা যাচ্ছে হচ্ছে 8650 रुपीस। 8650 इज द प्राइस। ये ग्रे कलर में आएगा, इसके साथ बॉर्डर पिंक, आंचल पिंक एंड ब्लाउज पीस पिंक कलर में आएगा। মধুরিমা ম্যাম বলছেন হেজি না হেজিনা, ওকে, থ্যাংক গড হেজিনা। হেজি আসলে অনেক ক্যামেরা চেক মানুষেরই করছে খুবই সমস্যা হয়। এন্ড বাবা না ক্যামেরা শেক হচ্ছে। বললেই না দিস ইজ দ্য আঁচল পোর্শন। হ্যাঁ ইয়ে আছে, হ্যান্ডলুম মার্কটা কোথায় গো? আহ, এই যে, दिस इज द हैंडलूम मार्क टैग, सिल्क मार्क टैग दोनों ही मिल जाएगा। दिस आर ऑल हैंडलूम मार्क एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ी, ऑल ओवर ऐसे ही मिलेगा। इसका प्राइस तो बता ही दिया। नेक्स्ट साड़ी दिखाएंगे, इसका मोटिव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मोटिव है, कॉइन जैसा दिखता है इसका मोटिव। देखिए कलर इज वेरी नाइस, एकदम আমলা রং যেটা হয় না, তো পাকা আমলার কালার, ওটা ডার্কার ভার্সন। दिस इज द ब्लाउज पीस। इसका प्राइस आ जाएगा 11,760 रुपीज। 11,760 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। এটা শাড়িটা বুটির উল্টো পিঠ দেখানো সম্ভব? কোনটা শাড়িটা, আগেরটা? এই তো, এটা মানে হচ্ছে হাতে ঘোরানো হ্যাঁ এটা যাচ্ছে শাড়িটা। এমনি দেখান অল ওভার জংলা প্যাটার্ন হবে অল ওভার জংলা কাতান, এটা হ্যাঁ সম্ভব, কিন্তু আজকে নেই, বিকজ কাতান বেনারসি মোস্ট অফ দ্য টাইম এগুলোই আসে। আর প্রাইসের ওটা হেরফের হয়ে যায়, আমি দেখাবো নেক্সট ডে। নয় খুব হাই প্রাইসে হয়ে যায়, নয়তো খুব লো প্রাইসে হয়ে যায়, এরকম খুব লো হয় না, মিডিয়াম একটা রেঞ্জে। আমি নেক্সট দিন দেখিয়ে দেবো মানে জাল কাজে বেনারসি কিন্তু পাতা বেনারসি যেগুলো হ্যাঁ আছে, দেখাবো। Your saree price বলে দিয়েছো? The price of the saree I'm wearing is 13,170 rupees. परशुवती चौधरी मैम, खड्डी वोट, खड्डी का जो वोट है वो ज्यादा आया है, तो थर्सडे को मैं खड्डी दिखाने वाली हूँ। सैटरडे को हम ब्लैक एंड व्हाइट का कलेक्शन दिखाने वाले हैं, ठीक है। ছোট বিজলি বুটির করুয়া বেনারসি হবে, ছোট পেজলি বুটির আপাতত তো নেই। যে কটা দেখাচ্ছি তার মধ্যে এই বুটাগুলো পেজলি আসবে এরকম শাড়ি আজকে আমার কাছে নেই, না আমি নেক্সট ডে থাকলে নিশ্চয়ই দেখাবো। ये इंडियन गुजबेरी जो होते हैं ना, आमला, उसका जो पाका, রাইট हाँ राइप वाला वर्जन है, उसका जो कलर होता है वो वाला कलर है। देखिए देखिए बहुत सुंदर है। दिस इज द बॉर्डर। व्हाट टाइम ऑन सैटरडे मैम? 6 बजे से, मतलब 6 बजे से, ठीक है। मेरा शो हमेशा ही 3 दिन होता है वीक में, एक ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरा शो होते हैं 6 PM से, ठीक है, हमेशा। दिस इज साड़ी मैम, जॉर्जेट बनारसी আছে আছে আছে, আজকে নেই ম্যাম। মৌসুমি রাগ বলছেন প্লেন কাতান উইথ बनारसी বর্ডার হ্যাঁ সেটাও বডি প্লেন সম্ভব, কাতান সেটাও সম্ভব, আজকে আছে। ইয়ে দেখো, কাউন্টারে দেখো। আমি দেখাতে দেখাতে যদি ও এনে উঠতে পারে আমি দেখিয়ে দেবো, নয়তো নেক্সট ডে অবশ্যই চোখ রেখো, আমি দেখিয়ে দেবো। নেক্সট ডে বলতে কিছু অনেক রিকোয়েস্ট এসছে মটকা বেনারসি থেকে শুরু করে অনেক, তো আমি কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো থার্সডেতে, আর কিছু স্যাটারডেতে আমি রাখছি না, স্যাটারডেতে আমি রাখছি না, নেক্সট উইক দেখিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা আর একবার বলে 11,760। 11,760 इज द प्राइस ऑफ दैट साड़ी। इसके बाद दिखाएंगे ये वाला साड़ी 11,735। 11,735। दिस इज द आंचल पोर्शन, ये आ जाएगा आंचल पोर्शन, ब्लाउज पीस एंड आंचल। आंचल में मीना का काम है, देखिए बहुत सुंदर काम है। दिस इज द साड़ी। ओह भीषण सुंदर कॉपिन ब्लू, उसके ये साड़ी में मीना का काम भी है। वो मीना का काम के लिए पिंक एंड ऑरेंज के यूज हुआ है, ठीक है। प्योर साड़ी मटेरियल कातान है मैम, एक तारा सिल्क, শোরুমে গেলে এই সব শাড়িগুলো পাবো সবই পাবে। যেগুলো আমি দেখাচ্ছি অনেক কালেকশন পেয়ে যাবে, অনেক কালেকশন পেয়ে যাবে।
কিন্তু দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন। অনেক কালেকশন পেয়ে যাবে, কিন্তু যেগুলো অনলাইন দেখাচ্ছি সেগুলো কিন্তু অনলাইনই পাবে। प्राइस 11,735, 11,735 इज द प्राइस। इसके बाद दिखाएंगे ये वाला साड़ी। वाओ, ভীষণ সুন্দর একটা রং, ভেরি নাইস। একটা লেমনিশ ইয়েলো কালার, লেমনিশ ইয়েলো কালার। This is the blouse piece। 10,140 rupees, 10,140 is the price। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। This is the साड़ी। इसका मोटिव दिखाना है, इसमें कोई मीना का काम नहीं है, बहुत सुंदर है। हाई योर साड़ी कॉस्ट বলে দিয়েছো? ওকে ম্যাম, মিড রেঞ্জের কাতান জঙ্গা দেখাবেন একটা প্লিজ। শর্মি দাস ম্যাম, আমি মাথায় রাখলাম, নেক্সটে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? রাখো, দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য সাড়ি। একটা প্লেন কাতান দেখতে চেয়েছিলে এক্ষুনি, মৌসুমী নাগ ম্যাম, তার জন্যই সেটা দেখাবো। সেটার প্রাইস হচ্ছে 8,850। আমি সিল্ক মার্কটা একটা দিয়ে শুরু করবো। 8,850 is the price of this saree। 8,850 rupees। वाओ वाओ, भीषण सुंदर। ये कॉन्सेप्ट का साड़ी हमने दिखाया है, ये हाफ एंड हाफ साड़ी है। ये कॉन्सेप्ट का साड़ी मैंने दिखाया है, पर वो हाफ एंड हाफ नहीं था और साड़ी में बूटा था। तो ये साड़ी में कोई बूटा नहीं मिलेगा, ये आ जाएगा साड़ी एंड प्लीट पोर्शन में ये जंगला का काम आएगा। देखिए, प्लीट पोर्शन में ये जंगला का काम आ जाएगा। देखिए, दिस इज द साड़ी। हाँ, ये मरून कलर में आएगा, ये थोड़ा मजेंटा पिंक कलर। ठीक है, इसका 8,850 इज द प्राइस। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द साड़ी। ब्लाउज तो मैंने दिखा ही दिया पहले, उसके बाद आंचल, देन साड़ी। आ जाएगा नेक्स्ट साड़ी। इसका प्राइस 10,140 rupees। 10,140 is the price of this। इसका माय गुडनेस, द कलर, शो देम द कलर। ये क्रॉस शेड है पिंक एंड पर्पल का, पिंक एंड पर्पल का क्रॉस शेड है। दिस इज अ क्रॉस शेड कलर ऑफ पिंक एंड पर्पल। इसका बॉर्डर देखिए, इसका काम देखिए, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है। एनी वेयरिंग नो फरहाना मैम, इसका कोई आपको वो नहीं मिलेगा, कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही कलर है। दिस इज द ब्लाउज। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। दिस इज द साड़ी। कलर बहुत ही सुंदर है इसका, भीषण सुंदर। एक बार একটু ক্লোজে আন। दिस इज द साड़ी, बहुत ही सुंदर कलर है, पर्पल और पिंक का क्रॉस शेड एंड दिस इज द बॉर्डर। यू विल गेट हाँ, इसका प्राइस अभी अभी बताया ना, 11,000 समथिंग, फिर से भूल गई मैं। हाँ, 11,000 समथिंग इसका प्राइस है। एक्यूरेट प्राइस जो है वो जब वो आएंगे तब बता देंगे। इसका नहीं, इसका टैग भी तो है ना साड़ी में। 10,140 rupees। 10,140 आस्ते। 10,140 is the price of this beautiful साड़ी। ठीक है, भीषण सुंदर। This is the continuation। Ahmed Chaudhary Manisha ma'am বলছেন dancing with sari is very unique life। একটু মজা না হলে ভালো লাগে বলো?
এটাই তো আমার শো এর বিশেষত্ব করে দিচ্ছে ফোনটা আজকে আমার। আমি খুব খুশি কিন্তু একটু আনহ্যাপিও বটে, যদি তোমরা বুঝতে না পারো তবে আনহ্যাপি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা। আম, আজকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও প্লিজ, আই গেস আরো 2 দিন 3 দিন করতে হবে, বাট ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 10,140 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी एंड ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, বুটিদার ব্লাউজ। इसके बाद आएगा ये आंचल, যে সিধা কালার না ময়ূরকণ্ঠী কালার, একেবারে একেবারে খুব সুন্দর একটা ময়ূরকণ্ঠী কালার রয়েছে। सेम सेम क्या बोलते हैं, मोर पंख। मोर पंख color, yes, this is a more punk color. PP of this saree ma'am, प्रीवियस वन previous one 10,400 स्क्रीनशॉट भेजिएगा मैम, आपको प्राइस जो है बता दिया जाएगा। लीला मैम ब्यूटीफुल कलेक्शन, थैंक यू वेरी मच। डीजे साड़ी लाइव यो यो मैम, এক্স্যাক্টলি অনিশা ম্যাম, আজকে কিন্তু ডিজে হচ্ছে তা ঠিক। খুবই মজার একটা বিষয়, কি বলবো বুঝে পাচ্ছি না, কিন্তু হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। এটা হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা কালার एंड दिस इज द बॉर्डर यू विल फाइंड। यह जगह ऊपर वाला बॉर्डर जो पिटाई बॉर्डर है और नीचे पे ऐसा नक्शा ओवन मिलेगा, देखिए ठीक है। आंचल ऐसा आ जाएगा ऐसे। सारी आज के डन, आज के डन। हाँ 10,140 रुपीज। येलो साड़ी का एक रिक्वेस्ट था देखने के लिए, तो वो एक बार दिखा देंगे। पर्पल भी एक बार दिखा देंगे, पर्पल। প্রথম पर्पल। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটার প্রাইস আছে 9,810 রুপিস। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, এভাবেই দেখাচ্ছি। দেখো এই রংটার সাথে ভালো লাগছে না? এটা একটু ব্রাইট, এটার একটু আরেকটু পুরো বাসন্তী হলুদ হলে আরো বেশি ভালো লাগবে। दिस इज द साड़ी, ओके। ये आ जाएगा ब्लाउज पीस। नेक्स्ट साड़ी ये पर्पल वाला दिखाएंगे हम। दिस इज द आंचल पोर्शन। इसका प्राइस भी कितना है, 7,145 rupees। 7,145 is the price of this saree. Could you please bring off white with maroon border saree with booties? booty एक साड़ी है, এই কাউন্টারটা যাও, এই পাশে দেখো একটা শাড়ি রাখা আছে তসরে, এইদিকে এইদিকে এইদিকে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বর্ডারটা মারুন আর গ্রিনে রয়েছে, শাড়িটা তসর কালার। তুমি আনতে পারবে? হ্যাঁ, আমি সেটা দেখে দিই। তুমি একদম এইদিকে রয়েছে, দেখো একটু খুঁজলেই পাবে। আই গেস তুমি শাড়িটা চিনতেও পারবে। এটা হচ্ছে শাড়িটা, অল ওভার শাড়িটা কিন্তু এটা যাচ্ছে। This is the continuation. Okay, so আমি শাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, একটু ওয়েট করে যাও। আমি শাড়িটা আনতে দিয়েছি, আনলেই দেখিয়ে দিচ্ছি কি আছে। ঠিক আছে, তুমি যে শাড়িটা পরছো সেটা কি শাড়ি? আমি যেটা পরে রয়েছে এটা একদম কাতান রয়েছে, একটু অন্য ধরনের কাতান। দেখো দিস ইজ দ্য শাড়ি, বর্ডারটা দেখো শাড়িটা ভীষণ সুন্দর। দিস ইজ দ্য বুটা, ঠিক আছে, ভেরি নাইস। আমি এক্ষুনি যে শাড়িটা দেখাবার জন্য বলছিলাম সেটা তসর কালারের, তসরে চলে এসছে, সুতরাং তোমার শাড়িটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। কে দেখতে চেয়েছিল? ম্যাম আই ওয়ান্ট টু সি, ডোন্ট কল মি ম্যাম, কল মি मंजिमा, ठीक है, कॉल मी मंजिमा। তোমরা সবাই, सभी को बोल रही हूँ, कॉल मी मंजिमा, आई वुड बी हैप्पी देन, ठीक है। मैम आई वांट टू सी योर सोकोरा ऑर्गेन्जा इन व्हाइट कलर एंड मरून बॉर्डर। प्रेरणा मैम नेक्स्ट डे दिखा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे नहीं तो नेक्स्ट वीक जरूर दिखा देंगे हम।
তোমার নেকলেসটা দারুণ, কোথা থেকে নিয়েছো? আমার নেকলেসটা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা আমি অফলাইনই কিনে দিয়েছিল বাবা, এক্স্যাক্টলি ঠিক মাথায় আসছে না, বাট এটা অনেক আগের আমার, এটা অনেক দিন হয়েছে, আমার আগেও অনেক শোতে পড়ে থাকতে দেখবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে, এটা ধরো তো। হ্যাঁ, যে শাড়িটা এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা ভীষণ সুন্দর। এটার প্রাইস যাচ্ছে হচ্ছে 8,275, 8,275। দিস ইজ দ্য শাড়ি, পুরো বুটিदार শাড়ি আছে পুরো। इट्स अ बूटीदार साड़ी, तसर है, मटेरियल जो है तसर है। दिस इज द ब्लाउज, दिस इज द ब्लाउज। इसमें थोड़ा सा ग्रीन का ऐड होने से साड़ी का जो चार्म है वो और भी बढ़ गया है मुझे लगता है। दिस इज द आंचल पोर्शन, ओके, दिस इज द आंचल पोर्शन। ये आ जाएगा बॉर्डर। सी मटेरियल जो 100% तसर है। दिस इज बेसिकली अ शो स्टॉपर साड़ी ऑफ टुडेज एपिसोड। ये आ जाएगा साड़ी, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। শুধুমাত্র লাস্টে দেখাচ্ছি বলে না, এটা অ্যাকচুয়ালি শো স্টপার। প্রথমত আমি একটু বায়াসড, তসর দেখলে ভীষণ ভালো লাগে, সুতরাং তসর দেখলেই মনটা ভীষণ ভালো হয়ে যায়, সুতরাং সেটার জন্য আমার কাছে এটা আজকে শো স্টপার। সেকেন্ডলি এটার লুকটা খুব একটা, সে বনেদি একটা চার্ম রয়েছে শাড়িটার মধ্যে। আমি আশা করছি তোমরা সকলেই আমার সাথে আহ agree করবে। লুকিং বিউটিফুল মাই ডিয়ার, থ্যাংক ইউ সসওয়াতি ম্যাম। নলিনী শ্রী আর ম্যাম, দারুণ নেক পিস, থ্যাংক ইউ। তোমার শরীর, সরি শাড়ির, সরি পার্ডন মি, মজিমা তোমার শাড়ির দাম কত? আমার শাড়ির 13,175, 70, 13,170 is the price of the saree I'm wearing. Ma'am, I want to buy your saree, please confirm ma'am please. देखिए बुडुरु, लक्ष्मी मैम एक बात बताते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको इतना आप लेना है साड़ी, तो अगर आपको मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा मैम। पर ये बहुत जन क्वेरी कर रहे हैं इस साड़ी के मामले में, तो अभी तो हम लोग नहीं लेंगे बुकिंग, मेरा शो हो जाने के बाद बुकिंग लिया जाएगा। तभी अगर अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी कल, अगर आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली मैसेज करके बता दिया जाएगा कि ये सारी सोल्ड आउट हो चुका है। और अवेलेबल रहेगा तो आपको डिटेल्स आपसे वो लोग मांगेंगे, ठीक है। देखिए मोनी রানী কলার শাড়িটা আর একবার দেখা, কি রানী কালারের শাড়িটা আমি অনেকগুলো দেখেছি, কোনটা যদি একটু বলো তাহলে খুব ভালো হয়। You are looking nice today, thank you very much, looking beautiful my dear, thank you very much। আচ্ছা আমি এই শাড়িটা দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে। এই শাড়িটার বুটাটা দেখো, to see the butas। এই শাড়িটায় পেজলি, অনেকে বলছিলে पेजली बूटा पावे, पेजली बूटा बॉडी में आप लोग देखना चाह रहे थे साड़ी के अंदर पेजली बूटा, ये साड़ी में पेजली बूटा ओवन है, देखिए। दिस इज द बैक पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन, ये आ जाएगा बूटास, ठीक है। तसर है, दिस इज वेरी नाइस, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। আমি আর দেখাবো না, পুরোটা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য শাড়ি। 8,275 is the price of this beautiful तसर बनारसी that I have shown just now। अच्छा मैम आपका कलेक्शन बहुत सुपर्ब है, मगर कॉस्टली है मैम, EMI भी रखो। थैंक यू वेरी मच। साड़ी सुंदर है और कॉस्टली दोनों एक साथ है, क्योंकि साड़ी हैंडलूम साड़ीज दिखाती हूँ मैं, पर है पावरलूम का साड़ी भी मैं दिखाती हूँ। ये नहीं कि हमेशा मैं आपका जरूरत अभी मुझे देखना है तो, पर ये शो मेरा बहुत फेवरेट शो है, करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने तरीके से करती हूँ। और जो साड़ी मुझे बहुत पसंद है वही मैं दिखाना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए
और मेरा एक मोटिव है ये शो करने के पीछे कि आई ऑलवेज प्रमोट हैंड ओवन साड़ीज, क्योंकि जो वीवर लोग होते हैं हम लोग उन लोगों के साथ और भी काम करना चाहते हैं। अगर आप लोग हैंड ओवन साड़ीज नहीं लेंगे तो उन लोगों का काम जो है वो लोग खो देंगे और हम लोगों से जो काम हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसी कारण मैं हमेशा एक अगर पावरलूम का साड़ी दिखाती भी हूँ तो एक साड़ी होते हैं मेरे शो में जो हैंड ओवन साड़ीज होते हैं। सो दिस इज अ सिग्नेचर यू नो, ये मैंने इट्स वेरी मी हैंड ओवन साड़ीज, ट्रेडिशनल साड़ीज मुझे बहुत अच्छा लगता है दिखाने में भी और पहनने में भी। ठीक है, तो यस कम प्राइस का साड़ी का प्रोग्राम मैं करूंगी अगले हफ्ते, और पिछले हफ्ते भी मैंने किए थे, आप एक बार वो देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। इस सैटरडे को 300-400 से शुरू करके 40,000-30,000 का साड़ी भी हम दिखाएंगे। ठीक है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, और ब्लैक एंड व्हाइट का साड़ी में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। सैटरडे दिखाएंगे। ডালিয়া মালিক ম্যাম প্রিয় স্যারই কস্টলি হবে। ওকে, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায়। বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায় তোমাদের সকলের সাথে আবারও দেখা হয়ে যাবে। আজ এ পর্যন্তই। শো করে ভালো লাগলে আশা করছি তোমাদের সকলের ভালো লেগেছে আজকে শাড়িগুলো দেখতে। সুতরাং দেখতে হলে ভালো লাগলে অবশ্যই বুক করে ফেলো। और एक अनाउंसमेंट है जाते जाते करना पसंद करूंगी, जो कि इंस्टाग्राम में हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं। तो यस, जब करेंगे शो तब देखना ना भूलिएगा। ठीक है, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট দিন। সকলে সুস্থ থাকো, ভালো থাকো এবং বাড়িতে থাকো। আর অবশ্যই মন ভালো থাকুক এটাই চাই, কারণ সামনেই সরস্বতী পুজো, আর বেশি দেরি নেই। 5 তারিখ यानी कि স্যাটারডে না, স্যাটারডে সরস্বতী পুজো পড়ছে। ঠিক আছে, তো ওই শোটা আমি দেখছি কি করা যায়। স্যাটারডে আমি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর অনুষ্ঠান করব। তো ইয়েস, টাটা, লাভ ইউ ম্যাম, লাভ ইউ টু, লাভ ইউ অল অ্যাকচুয়ালি। চলো টাটা, গুড নাইট।